Yan. Warranty. Yan yung item. 7, ano yun? 9.20. 9.28. Yan yung item. Wait lang. Yan. Up and down mo. Up. Up, bababa. Hindi ka Down, magana. aakyat. Right, nandun sa left. Pag right sa left. Tignan mo, Kasi hindi nyo po inano sa settings. Yan o. Yan. Inopen. Yung joystick. Gimbal settings. Yan. Yan. Yung joystick. Yan. Dapat naka-on yung dito. Dalawa. Yung horizontal at vertical. Yan. Yan. Up mo. Yan. Diba gumagana naman yung item. Down. Hmm. Yan. Makita mo ulit yung warranty. Sana. Okay na yun? Okay na? Patayin ko na?